ଆଇନା ମିଶ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ ପିଲାର ମା ହବ କିଏ? ମୁଁ ଆଇନାକୁ ବାହା ହେବି। ଅଙ୍କୁଶ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଆଇନାକୁ ବାହା ହବ ଆଉ ମୁଁ? ସିଏ ପା କହିଲା କଣ ତମେ ଥାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। I don't like this third hand ମାଲ। ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ କରି ପକେଇଲି, ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲି। ମତେ ମାରି ନ ଦବୁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ। କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ନା ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ହଁ ଏଫଆଇଆର ହଉ ଯା କରିବୁ। जम्मा हीरोगिरी दिखाना नहीं तो यहाँ चिपेगा वहाँ फटेगा। यहाँ पर कहाँ पड़ी? यहाँ पर कहाँ पड़ी? यहाँ पर आम तो ना पड़ी। ना 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 तो भाई की मारी करी तो भाई की मार दे शशोसिन का जमी बनी तो भाई की मार दे आम तो बड़े काम करो। এইটাকে ধর। সেইটাকে তো ভৌনি গোড়ে পিটিবি। এটা ধর এটা তো ভৌনি আইনা মিশ্র ମୋ ଛାତିକି 3 ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା। ମତେ ସାଇକୋ କହିଥିଲା ସାଇକୋ। ସେଇଦିନ ଶପଥ କରିଥିଲି ତୋ ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ 3 ଖଣ୍ଡ କରିବି। ସେଦିନ ଆଲୋକ ଧରିଥିଲା ଏ ଆଇନା ମିଶ୍ର ମତେ ମାରିଥିଲା। ଆଜି ଆଲୋକ ଧରିବ ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଗୋଡ଼କୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରିବି। कंडीशन थिला 3 खंड हे गला। या परे बाहा करो मामो शंखा सिंदूर मंगलसूत्र आ गेंडू माळ नहीं आसो। एई अपेक्षा कर। ए अंकुश पागल हे जाइछु तू ना तू बाहा भलो मु बाहले तो पागल। अरे से कोन से तो कोन के जा ने ओपो रेडी एथरो माडी इच्छा गया गेंडू माळ आईना को देवी बाहा हेपी लो गेंडू माळ आईना को देवी गेंडू माळ आईना को देवी डीजे बजे देला बाकी रहिला सिंदूर। खुश भूल कर देखी सोना तोरी पेट्रोल फुटे दिन ठोकरी सोना बाहर करो देख जल्दी से क्या मैं तू अच्छा तो मैं कोते करी मैं आज पता सुने कि कोते करी आज जा हबो सब बिना भय रे हबो तो कौन कहथुलु तो
ସାଇକୋ ତୁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ ଭଲ କରୁ ଆଉ ତୁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ ଭଲ କରୁଛେ ହେଲେ ଭିଲିଆନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏବେ ଜାଣିବୁ ଦେଖ ଓ shit! ଆରେ এইটা তো স্ক্রিন রে লেখা নথিল